Question number 14. Consider the function fx equals to x squared minus 4x plus 3. First question, express fx in the form of x minus h squared plus k such that x greater than or equals to h. Hence, find the value of h. Okay, first kita kena tukar dulu function yang dia bagi ni, tukar jadi bentuk begini. Dia nak macam ni je bentuk dia. Dia tak nak yang ada banyak-banyak x. Dia nak satu x juga. Okay, so cara nak tukar, kalau masa sekolah, benda ni kita panggil dia completing the square. Completing the square. Atau bahasa Melayunya, penyempurnaan kuasa 2. So, kamu ada belajar masa sekolah at math, chapter function graph ni, completing the square. Okay, so kalau siapa yang tak tahu cara nak tukar, kita just tengok balik. X minus h square plus k. X minus h ni, okay, so kita ambil dia, x minus h equals to 0. So, x equals to h. Okay, ingat balik setiap kali kita nak lukis graf kuadratik, kita akan guna formula x equals to negative b over 2a. Betul kan? Setiap kali kita lukis graf kuadratik, mesti kita guna x equals to negative b over 2a. So, x adalah sama dengan h. So, h pun samalah, adalah negative b over 2a. Dan kita masukkan nilai b. B adalah negative 4. 2a. A kita adalah 1. So, kita solve akan dapat 2. So, h equals to 2. Okay. Nak dapatkan nilai k. K adalah y. Dia sama dengan y. Y dengan k ni sama. Okay, nak dapatkan nilai y, kita sub masuk sahaja 2 dalam function asal. Okay, kita masukkan 2. So, 2 square minus 4 times 2 plus 3. Tengok apa nilai y. So, 4 minus 8. Negative 4 plus 3. So, akan dapat negative 1. Okay, so kita boleh conclude. Ini sama juga dengan x minus h. H kita 2. Dan plus k. K kita negatif 1. So, inilah answer bila kita express fx dalam bentuk completing the square. Okay. Then, dia minta kita cari value of h. Kita cari dah tadi. So, h equals to 2. Question B, kita nak sketch graph untuk fx. Dan kita kena explain kenapa function ni adalah one-to-one function. Okey, fx yang kita dah ubah dalam bentuk completing tadi adalah x minus h. H kita adalah 2. Okey, k kita adalah negatif 1. Okey, ni function kita dapat tadi. Dan dia kata function ni ada condition x greater than or equals to h. So, condition dia x greater than or equals to h. H kita adalah 2. Okey, kita kena lukis graf untuk function ni. Okey, first, kita tengok dia punya shape. Dia bentuk x square. X yang positif. Okay, so bentuknya bentuk smile. Okay, bentuk smile. Second, sebabkan dia smile, dia ada minimum point. Okay, nak ambil minimum point, sebabkan kita dah tukar dalam bentuk completing, kita boleh terus baca je daripada function ni. Ini nilai x, ini nilai y. So, x minus 2 equals to 0. X akan dapat 2. Dan y terus je ambil negatif 1. So, point kita adalah 2, negatif 1. Okay, step yang ketiga, kita lukis graph. Okay, so kita lukis graph. Point kita adalah 2, negatif 1. Di sini point. So, dia akan smile kat sini. Okay, tapi sebelum tertarik smile tu, kita ada condition x greater than or equals to 2. So, kita tanda dulu dekat 2. Ni 2. Dia hanya nak graf sebelah kanan 2 sahaja sebab dia greater. Sebelah sini sahaja. So, smile kita akan jadi begini sahaja. Okay, then kita nampak dia ada touch dekat part CX. Bila ada touch, kita kena cari intercept. Intercept ni kalau kita ada touch sahaja. Okay, intercept yang kita kena cari xy equals to 0. Sebabkan dia ada touch dekat part CX sahaja. So, y yang 0. Sebab touch part CX, x ada nilai lah. So, y yang kosong. So, kita masukkan dalam function asal.
when y equals to 0, kau masukkan 0 dalam function ini. So solve apa nilai x? Guna je calculator. Kita masukkan function dalam calculator. Alpha x minus 2 bracket square minus, kita turun ke bawah, minus 1. Then kita nak find when y equals to 0. So kita kena tekan shift calculate. So akan dapat x 1 dan 3. Dan sebabkan dia di sebelah kanan 2, so kita hanya ambil answer 3 sahaja. So 3 lah di sini. Patutnya answer dia 1 dan 3. Tapi sebabkan kita punya graf di sebelah kanan 2, so kita hanya ambil 3 sahaja. Okay. So siap kita punya graf. Dan dia minta kita explain kenapa function ni adalah one to one. So kita tunjukkanlah, kita buat satu horizontal line. Kita lukis atas graf, satu horizontal line, kita nampak dia touch 1 point. So confirm dia memang one to one function. Dan dia minta kita explain why. So kena bagi reason lah. Okay, so kita state dia punya conclusion. Sebabkan horizontal line touch the graph at 1 point only. So fx is one to one function. Okay, next question dia minta kita cari ataupun state apa range untuk function ni. Okay, range kita boleh baca daripada graph, daripada bawah naik ke atas. Okay, daripada bawah dia start dekat point 2, -1. Sebabkan range ni refer kepada nilai y. So kita start pada -1. So range kita -1 until infinity. Itu adalah nilai range. Okay, next question, last untuk 14. Find f inverse and hence evaluate f inverse 3. Okay, first kita nak cari dulu f inverse. Kita ada function fx equals to x square minus 4x plus 3. Okay, nak cari inverse, tak boleh guna function yang ada 2x macam ni. Ni sampai ke sudah pun kamu takkan dapat jawapan f inverse. Okay, bila keadaan soalan ataupun function kamu ada 2x macam ni, kamu kena guna bentuk completing the square. So, kita dah carikan tadi completing the square kita adalah x minus 2 square minus 1. Sebabnya kalau kamu expand balik function ni, dia sama dengan function atas ni. Tapi bezanya dia ada 1x sahaja. Bila ada 1x, senang untuk kamu cari f inverse. Kalau ada 2x sampai ke sudah, kamu takkan dapat jawapan. Okay. So, kita gunakan yang completing the square ni. Dan kita let f inverse equals to x. Okay, so saya masukkan dalam function fx. X jadi f inverse minus 2 square minus 1 equals to x. Okay, pindahkan x plus 1. Pindahkan lagi power. Power pindah ke sebelah akan jadi punca kuasa. Plus minus square root of x plus 1. Okay, dan pindahkan lagi 2. So, f inverse kita akan dapat answer plus minus square root of x plus 1 plus 2. Okay, since kita ada condition, syarat dia untuk function fx ni, x greater than or equals to 2. So, kita ambil kawasan positif sahaja. So, f inverse kita equals to positif x plus 1 plus 2. Okay, next question, dia minta kita cari f inverse 3. Okay, f inverse 3 maksudnya kita masukkan 3 dalam x. Okay, f inverse, kita ada answer square root of x plus 1 plus 2. Okay, kalau f inverse 3, kita masukkan 3 dalam function x. Tempat x tu gantikan dengan 3. So, square root of 4 plus 2. So, akan dapat answer 4. So, siap question number 14.